menerima dos penggalak. Sekarang ini jumlah dewasa yang menerima dos penggalak di Johor adalah 63.2%. 63 tak supaya kita lihat secara teliti berdasarkan kepada daerah. So sekarang ni arahan ke Johor, daerah-daerah yang ada liputan dos penggalak yang rendah mesti diutamakan. So dua daerah yang tercorot sekali di Johor dari segi dos penggalak adalah Mersing, 35% daripada dewasa telah mendapat booster dos penggalak, dan Pontian 39%. Di Datuk Muhammad Aslan kena kerja kuat sikitlah. Malaysia now. Hello. Hi YB, I would like to ask regarding the low percentage of booster dose. Have KKM make any survey or any response regarding on low percentage for booster dose? Why this situation has occurred? And then I would like to ask on Sarawak recorded the highest booster dose, and it recently had concluded its state election on last December, and the number of cases were low during the election. Is there any relation between the number of booster dose with the low number of cases? And then what KKM plans next KKM plan with the never ending and new emergent of variant? Is there any plan to roll out for those? Untuk bilangan ataupun liputan booster dose yang dikatakan rendah, mungkin saya ingin mula menjawab soalan itu dengan menyatakan bahawa liputan dos penggalak kita secara keseluruhan bukanlah rendah. Ia pada paras 58% dewasa. Jadi sudah melebihi majoriti. Cuma kita nak sampai kalau boleh lebih daripada 70%. Dan kita dapati bahawa bagi mereka yang belum lagi menerima dos penggalak, sebahagian kecil adalah disebabkan mungkin menunggu temu janji. Tapi kita dah buat keputusan boleh walk-in di mana-mana saja. Pada bila-bila waktu saja boleh pergi PPV untuk dapat dos penggalak. Itu akan membantu. Ya. Dan kita melihat sejak seminggu dua ni ada peningkatan mereka yang minta supaya menerima dos penggalak, dan mungkin disebabkan kes yang tinggi juga mendorong kepada trend peningkatan. Yang kedua adalah penerangan yang berterusan, dan saya telah minta supaya pakar-pakar KKM dan juga daripada community sains dan perubatan tampil dengan lebih kerap lagi di media, terutamanya untuk menjawab dan untuk patahkan semua hujah-hujah daripada kumpulan yang menentang vaksinasi. Sebab mereka sangat-sangat agresif, sangat-sangat rajin dan telah berjaya sedikit sebanyak untuk menakutkan mereka yang belum lagi menerima dos penggalak untuk menerima dos penggalak. Sebab hari ini saya jemput Dr. Roshayati, saya minta DG jelaskan isu AFI dan sebagainya. Dan kita telah keluarkan semua angka-angka AFI yang sangat-sangat rendah berbanding dengan vaksinasi yang telah diberi. Dan usaha untuk kita mengatasi pandangan-pandangan yang tidak berasaskan sains ini akan dihebatkan, akan diperlipat gandakan sehingga kita dapat meyakinkan lebih ramai orang ramai untuk menerima dos penggalak mereka. Untuk Sarawak, pada waktu kita mengadakan pilihan raya negeri, liputan dos penggalak untuk dewasa adalah 48.2%. Tapi kes mereka rendah dan kekal rendah. Negeri-negeri lain dah sampai ribuan, mereka masih lagi low hundreds lah, ratusan kes. Dan Sarawak ada pelbagai faktor, tetapi saya melihat mereka hanya 48% waktu buat PRN. Johor dah sampai dah hampir 70% ya.
dah sampai ke tahap Johor sekarang ni adalah 62% dewasa. Jadi saya melihat mungkin kalau kita dapat tingkatkan lagi Johor, sebab beza Johor dengan Sarawak ni satu, kepadatan penduduk dan juga pergerakan penduduk. Mobility di Johor dan kepadatan di Johor lebih tinggi daripada Sarawak. Jadi sudah pasti dengan kepadatan dan pergerakan mobility yang lebih tinggi, kes jangkitan pun akan lebih tinggi. So, dengan itu mereka memerlukan liputan dos penggalak yang lebih tinggi berbanding dengan Sarawak. Kita belum soalan yang terakhir tadi apa ya? Tak dengar, tak terlupa tadi. The next plan for KKM, is there any plan to roll out for those macam Israel and Bangkok? For those. Buat masa ni kita tak ada perancangan, ya. Kita nak fokus kepada dos penggalak. Okay. Next, Code Blue. Hi YB, Alifa here from Code Blue. We have 3 questions YB, one on the HSA fire and 2 on COVID. So the first one on Hospital Sultanah Aminah fire. Since the High Court has struck out the 3 lawsuits related to the fire as they were not filed within 3 years, will you now finally table the independent inquiries report in the upcoming Parliament meeting? Ya, sekiranya sudah tiada lagi apa-apa tuntutan di mahkamah, maka kita boleh terbitkan nanti laporan tersebut. Alright. Secondly, YB, on children COVID admission, you only gave figures for infections and deaths among kids just now, but no hospitalization rates. So how many children were admitted into pediatric wards? We will give the updates next week on the details on the children. Just now I said all the clinical analysis will be done now. Then for next week kita akan umumkan berkenaan dengan kanak-kanak. Alright. Lastly, YB, on incidental COVID cases, one healthcare worker in Sabah who spoke to us said that many patients admitted to Queen Elizabeth Hospital have incidental COVID, meaning they were admitted to due to other health issues lah. So is MOH seeing this in other facilities and Yes, states? we are, and we will update that also next week because there's an increasing number, ada peningkatan dari jumlah kes positif yang masuk ke hospital disebabkan benda lain, tapi bila protokol masuk ke hospital kena buat ujian saringan dan didapati mereka COVID positif. Okay? Malaysia kini. Ada lagi soalan? Hi YB, this is Geraldine from Malaysia Kini. Just wanted to ask, apart from Tan Sri Muhyiddin, did anyone else test positive following the National Recovery Council meeting on February 8th? Not that I'm aware of. Yeah. Why? Is that it? Yeah, that was the only question I have. Okay, yeah. Not that I'm aware of that tested positive because of the National Recovery Council, because the onset has to be within a few days. Okay? Next, Cheryl, PFM. Yeah. Hi, so I have 2 questions for today. The first one has to do with the MyTrace feature on MySejahtera. I wanted to ask if there has been an increase in the number of people who have been using it in the last month. And also, now that we are in the midst of the Omicron wave, are you considering making it mandatory for people to begin turning on their MyTrace? Kita ada dalam 5 juta pengguna MyTrace. Kita akan we'll give you the exact figures and whether there's been an increase. Tetapi kali terakhir saya dimaklumkan 5 juta lebih pengguna MyTrace. Iaitu angka yang agak baiklah. Cuma saya telah minta supaya buat masa ini kita menggalakkan orang ramai supaya dapat mereka enable MyTrace mereka, terutamanya bila pergi ke tempat-tempat awam. Saya telah mengadakan dialog dengan Persatuan Pusat-Pusat Membeli Belah Malaysia agar mereka juga dapat menggalakkan customer mereka yang datang ke pusat-pusat membeli belah mereka supaya dapat menggunakan MyTrace. Ini lebih kepada usaha untuk menasihat dan juga encourage daripada kita paksa. Okay, my second question. You mentioned in a tweet last week that there were differences in booster shot uptake
among different ethnicities. So I think you highlighted that, only 47% of Malays have received their boosters, compared to 56% of Indians and 80% of Chinese. So I wanted to ask, does the Health Ministry have any specific plans to sort of improve communication to narrow this gap and to further encourage people of all ethnicities to get their booster shots? Ya, kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, bukan kita nak melihat isu ni dari sudut perkauman, tetapi bila angka itu sangat-sangat ketara, satu kaum penerimaan booster sangat tinggi dan kaum lain penerima booster dia agak rendah. Maka saya rasa kalau kita tidak mengambil kira maklumat tersebut, kita tidak akan dapat melakukan intervensi yang berkesan. Apa yang kita tahu sekarang ini, memang keengganan menerima vaksin booster ataupun vaksin pig kids di kalangan masyarakat Melayu agak tinggi. Sebab itulah usaha untuk melaksanakan sesi penerangan, engagement dan juga usaha untuk kita menjawab satu persatu isu-isu yang tular di kalangan masyarakat Melayu sebagai contohnya mesti ditingkatkan dan diusahakan. Walau bagaimanapun ini adalah satu cabaran yang besar, tetapi kita cuba juga cabaran yang besar sebab Melayu percaya pada Illuminati. Alright, TMR, your last question. Hello, hi, this is Nurul from TMR. I just want to clarify, just now you mentioned that the mitigation plan and you assured that the situation, despite the high cases of Omicron, it is under control. So can you clarify on what are the mitigation plan, and will the government proceed with the promise with not shutting down or no further lockdown will be imposed moving forward? Buat masa ni tiada apa-apa rancangan untuk sekatan pergerakan dan ini adalah pendirian kerajaan hari ini dan Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa tiada apa-apa perancangan untuk melaksanakan apa-apa sekatan melainkan PKPD kepada kawasan-kawasan tertentu saja, enhanced MCO at the locality level. Mitigation, langkah-langkah mitigasi adalah lebih kepada sistem kesihatan kita untuk memastikan sistem kesihatan kita boleh menampung kenaikan kemasukan ke hospital yang mendadak. Dan kita dah ada 3-4 bulan sejak kita selesai gelombang Delta untuk kita memperkukuhkan sistem hospital kita, untuk kita mempertingkatkan lagi kapasiti katil hospital kita dan kapasiti ICU untuk kita berdepan dengan gelombang seperti yang mana kita sedang melihat pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Thank you very much. All right, thank you very much, the media friends in the Zoom. We will see you in the next press conference. Thank you very much for the good question. Take care and stay safe. Goodbye.